Što se tiče Amiga računara, neki motiv da se nešto napravi jeste sama ta arhitektura koja je dosta specifična i koja omogućava da vi direktno komunicirate sa hardverom na neki malo drugačiji način nego što je to u ovim savremenim računarima moguće. I samim tim možete da pristupate nekim dijelovima koji su možda i tajni i uglavnom onako jako interesantni za istraživanje. I onda se ta neka ideja rodila da bi se moglo nešto napraviti novo, a pritom jedna nevjerojatna stvar jeste da je kao Amiga, odnosno Commodore, jako davno je on kao firma prestao da postoji, ali je ta komuna ostala da djeluje i ona je jednostavno i dan danas jako aktivna. Pritom je dosta ljudi pokušavalo da napravi određene akceleratore, međutim ovdje je bila ideja da se napravi nešto što nije vezano za klasični procesor, nego da se procesor zamijeni sa nečim drugim. I onda su bile razni neki pokušaj da se to uradi sa onim Cold Fire ili nekim drugim, kao od Motorola, nekim drugim procesorima, međutim tu je bio problem emuliranja svih instrukcija koje su potrebne, a da bi se neka instrukcija emulirala koja je isključivo vezana za ovu 68K seriju, treba više ciklusa da to procesor uradi i onda dobijete moderni procesor koji je recimo ne znam nija na 1 GHz koji se u principu ponaša sporije nego neki procesor na 14 MHz. A čitava priča i pitanje zašto ovo uopšte radi, zato što bilo koja osoba koja vidi video snimak na 7 MHz, 1 MB memorije ili 512 KB koji radi bukvalno savršeno, onda se zapita zašto je potrebno 4-5 nekih jezgara, ne znam koji procesori i koliko memorije i čemu to služi. Onda se postavlja pitanje na tu postojeću arhitekturu šta bi se desilo ako bi se dodalo više megaherca. Znači kako bi ona izgledala sa ovom poređenju sa ovom postojećom. I tu je bilo sad prilikom tog dizajniranja raznih nekih problema, od potrošnje struje koje je bilo jako teško da se riješi, jer su ta napajanja nisu kao ona današnja gdje vi imate u mobilnom telefonu bukvalno punjač koji je možda jači od ovog napajanja, pa do tih problema što ti sistemi nisu kompatibilni. Znači, recimo, Amiga je rađena nešto približno onom SMOS sistemu, gdje imate levele prepoznavanja V input high ili V input low koji su u nekim granicama gdje bi savremeni čip pregorio jednostavno. I tu se moralo raditi prilagođavanje na LV-SMOS ili na neku drugu tehnologiju koja radi u principu ako imate srednju vrijednost VT koja je na primjer 2,5 V, sve iznad će biti bukvalno logička jedinica, ispod će biti 0. Ako je znači LV-SMOS low level SMOS, on je do 3,3 V, a ovaj ide čak do 5 V. Ako on dobije taj signal, on će jednostavno da pregori. I onda su razni signali koji se nalaze morali se predstaviti nekoj novoj arhitekturi i to je konkretno jako puno ima tu nekih rješenja od nekih FET tranzistora gdje oni mogu djelimično to da urade, pogotovo kod dvosmjernih signala, bidirekcionalnih signala, ali ne mogu tolikim omjerima frekvencija, nego su oni dosta spori. I onda se moraju koristiti razni buferi i mogu recimo sa 2 voltaže gdje će sa jedne A strane na primjer biti 5 V, a sa druge 3,3 i onda će dešavati se to prilagođavanje. I tu sam ja, recimo, poslije dosta istraživanja otkrio da su nekako u tom Amiga svijetu bili vizionari, gdje su oni automatski sistem prilagodili da od 2,7 V pa na više je prepoznata logička jedinica. Znači da to i nije klasični SMOS, nego je nešto, ne znam ni ja, drugačije. Tako da sam ja uspio da napravim sa bukvalno ovim translatorima tih logičkih signala koji imaju samo jedno napajanje, 3,3 V. Znači nije potrebno da se radi dupla ova. Onda, recimo, sljedeći problem je bio što neki signali tipa data signali, data bus mijenja pravac kretanja. I vi morate da imate bidirekcionalne bufere koji će u momentu slati ili primati signale. Kad je recimo adres bus u pitanju, on postavi neku vrijednost na bus i na kraju se dešava potvrda signala i transfer počinje. Pa je tako donesena neka odluka da ta FPGA koji je korišten može direktno da
kontroliše ove bafere i sad je veoma interesantno kad se spoji ovo na logički analizator, kad se vidi šta se tu sve u stvari dešava i kako čitav sistem radi. Sljedeći je problem bio dokazati jednu teoriju, a to je da na ovoj strani ovdje, prema MC68K procesoru, je veliko usporenje. I vi ovdje možete da imate 6, 7, 8 GHz procesor, bilo koji. On će dalje da radi sporo. Na toj magistrali koja je spora. I onda vi postižete ogromno ubrzanje, dodavanje memorije, fast RAM. Znači gdje je rasterećen taj procesor koji više ne koristi ovamo sporu magistralu, komunicira direktno sa brzom magistralom gdje postoje razne varijante cache memorije i čak predviđanja memorije. Šta bi moglo da se desi prije nego što se desilo? Jer to je jedna veoma napredna tehnologija koja je korištena u izgradnji tog Apollo kora, kojeg nisam ja radio, ja sam samo neke dijelove radio u tom kodu. I jednostavno je nastao takav proizvod koji je na kraju, još neke su teorije dokazane, gdje je jedan dan se meni neka rodila ideja da li je moguće napraviti Full HD rezoluciju sa 8 otpornika. To je bilo nešto, znači, što nije dokazano do sad nikako i što je nemoguće. Sa tom idejom da sve jedan taj neki pojačivač signala koji se ugrađuje da li u mobilni telefon ili slično je tu zbog plaćanja licenci koja iznosi $10.000 na godišnjem nivou plus, ne znam, $0.10, čini mi se, za korištenje HDMI ovoga znaka. I onda je došlo do tog nekog proračuna da 8 otpornika od 270 ohma, to je isto bio taj proračun, uz posebno računanje impedansi. Sad se ovdje to ne vidi, ja sam namjerno prikrio kako je to urađeno tamnom ovom bojom, da je to bilo moguće da se, znači, pusti ta ogromna rezolucija gdje nema nekih gubitaka, čak na kablu koji je veoma dugačak sa samo tih 8 otpornika. Tako da i taj dio te neke teorije dokazan. Sad ovdje, ovaj dio sklopa je riješen taj problem, ja ne znam sad koliko imaju 2 ampera recimo napajanja od Amige, tako nešto. A pritom se može desiti da čitav procesor provuče 3 ampera. I onda se javlja problem da je to nemoguće, da se to recimo onim linearnim pretvaračima uradi i onda su ovi urađeni switching ili bulk, kako se već to zove, i tu je urađen taj proračun da se nekako rastereti glavna ta napojna grana i to je onda počelo da radi i sad može da jednostavno se tu prilagode i drugi neki, šta ja znam, čipovi, ali je predviđeno, ja sam uspio da u dizajnu uradim da ovdje ne mora biti sad od 40.000 logičkih elemenata FPGA, nego da može da ide da čak 120.000. I samom zamjenom tog čipa se dobija nešto što je još mnogo brže i naprednije i gdje može da više da se uradi, recimo da se ubaci i više čak procesora u taj prostor, da se napravi taj multiprocesorski sistem. Sad, samo jedan neki korak od prilike unazad da se vratim. Ja sam napravio tu prvu verziju koja je tako počela da radi, ona je negdje imala otprilike 3 do 6 tih miliona instrukcija po sekundi. Bazirana je bila, vi imate u open source mogućnost da koristite one razne emulacije, to je Motorola serije, što je nekad neko radio, s tim da dosta treba tu da se prepravlja i svašta nešto. I onda se pojavio taj Apollo tim iz Njemačke koji dosta radi za razne strane kompanije koji su radili na razvoju procesora i onda je njih zainteresovalo to šta sam ja radio da pokušaju da taj procesor prebace na ovaj dio. I tu je bilo, ja jednostavno ne mogu da opišem kako je to bilo hvatanje bukvalno 2-3 godine gdje vi dan i noć hvatate signale sa ove matične ploče i znači bukvalno imate hiljadite dijelove sekunde da uhvatite neku adresu i da vidite šta se na toliko linija izdešavalo i da pronađete grešku i onda sve tako u krug. I ta dokumentacija oko toga, to su 1000 stranica šta smo mi sve uradili da bi to na kraju proradilo. To je kad vi imate na nekoj adresi da postavite flag ili neku, ne znam, da mora biti 0 ili 1 na tačno nekoj lokaciji u određenom periodu i to je jednostavno jedan ogroman posao dok se to sve
napravilo. I vremenom se uključivalo jako puno ljudi, imali smo jako puno pritisaka, ucjena, svašta nešto bilo da odustanemo od toga, jer koliko god je bilo kome teško da vjeruje, ova retro scena je jedan ogroman biznis gdje se ogroman novac okreće, gdje imate hiljade ljudi ili ne znam desetine hiljada ljudi koji će dati 500 eura za 1 megabajt memorije za nešto i koji neće uopšte pitati za cijenu da bi došli do toga. Ljudi koji, ja sam pričao svojim kolegama da ne mogu da vjerujem ljudi koji se bave sa ovim da on ide na taj Amiga meeting u Ferrariju. Razumijete? Znači gdje on ne pita više za cijenu koliko je to neko memorijsko proširenje ili neki kabel koji će on kupiti. I pri tome mi nismo u tom timu odgovarali toj slici koja se dešava u Amiga svijetu već nekih 20 i koliko godina, gdje je zarada ogromna na nekom dizajnu koji je nekad bio. Jer smo mi pokušali da uradimo korak dalje i glavni cilj je moj bio da se ta cijena što je moguće više spusti i da svako bude u nekoj mogućnosti da li sam da napravi, jer sam ja pustio open source dosta toga i bilo je u Poljskoj recimo tih radova koji su ljudi samostalno radili i to mi je drago da je svako za neki novac uspio da napravi nešto što je mnogo bolje od komercijalnog tog nekog proizvoda koji je diktirao tržište do tog momenta. Sad u tom timu još ostalo još nekoliko stvari da se uradi i onda vjerovatno čak postoji varijanta da će dijelovi ovoga da se koriste u novoj ARM arhitekturi, odnosno određene instrukcije i ovo je neki bio taj početak toga, a instrukcija bi mogla da završi na kraju znači odnosno da Amiga preuzme ove telefone i to. Znači to je neki taj plan na kraju, znači ogroman jedan povratak i moglo bi lako to da se desi, jer kažem vam, testiranje svih tih novih instrukcija se upravo dešava na ovom, a negdje će biti preneseno, ali to će se kasnije vidjeti. Sad, ne znam da li još, recimo, ovdje možete da vidite te neke HDMI rezolucije, ovo je trenutno 800x600, znači, međutim, moguće su i neke rezolucije koje su mnogo više, pritom smo omogućili kompatibilnost da dobijete u jednoj mašini mogućnost da imate više različitih računara, da recimo dođete u poziciju da koristite savremeni neki softver uz taj neki retro neke mogućnosti, odnosno korištenje interneta što je konačni cilj, gdje sad već se radi, ja sam gledao te neke snimke što su pojedini članovi toga polo tima radili, gdje je veoma blizu da YouTube snimci idu na nekom računaru koji je iz, ne znam ni kad je u 89. godine napravljeno, ili još ranije, ili ona Amiga 1000 koju imate na internet testiranje sa ovom karticom koja je postala bukvalno savremeni računar. Sad sljedeći neki plan koji bi bio i koji je neka najava i brzo je to već, odnosno pri kraju je, to je DDR3 memorija na računaru Amiga 1200. I tu ima ta jedna isto ploča koja je urađena sa mobile DDR, tu je na stolu i isto jedan onako interesantan dizajn. DDR3, ja sam je već dobio kući, dizajn je pri kraju i onda vjerovatno tu će biti ogroman taj protok između procesora i memorije i onda neće više biti ograničenja da procesor pokaže je li ovo SD RAM ovdje, a procesor će mnogo moći da bolje radi sa tom DDR3 memorijom i onda Amiga 1200 postaje, pa recimo negdje će biti kao ovi današnji računari vjerovatno. Sljedeća faza je izlazak iz ove FPGA tehnologije i pravljenje ASIC, znači čipa, koji bi bio malih dimenzija na bazi ovoga procesora, čim se otvara mogućnost da se napravi taj samostalni računar Amiga koji će opet biti nešto mnogo drugačije, jer bi taj procesor trebao da radi na neki 2, 3 pa čak i više gigaherca na toj staroj arhitekturi koja izgleda malo naprednija od ove nove ako se na neki pravi način iskoristi. Eto, to je, sad ima tu puno da se priča još, ali eto, toliko
oko toga. Ako ima nekih pitanja. To što si pomenuo da je, ajde kažemo, neki finalni cilj da se napravi novi Amiga računar sa kompletnom komponentama. Postavljam da cena neće biti u rangu ovih x hiljada od par hiljada evra, nego da je cilj da cena bude malo prizemnija za ne voze Ferrari. Da, ja sam u tom svemu, evo bilo je par nekih situacija na eBayu i slično kad su ljudi pokušavali da zarade i sad jedna nevjerovatna stvar za 800 i nešto eura je prije par dana otišla jedna kartica. Da, i sad ima još jedna, ne znam, postavljena, ja sam potrošio 2 dana da pronađem ko je to bio i na kraju sam se potrudio da blokiram tu prodaju, ali nemam neku želju da to ide u tom nekom smjeru, jer i same komponente su skupe, znači sad kad je Intel kupio ovu Alteru, onda su iskočile ove cijene, jer je Intel po nekom mom mišljenju prepoznao mogućnost ovoga i neki je cilj da vi bukvalno softverski odključavate jedan te isti procesor godinama. I mislim da će oni ići u tom smjeru i zato su upravo kupili ovih nekoliko kompanija u proteklom periodu. Znači da vi kupite jedan procesor, imate neke vrijednosti, dodatno platite kasnije, imate drugi procesor, a to će im ovo omogućiti, ovi čipovi. Sad što se tiče još to cijene, prilikom pravljenja tog ASIC čipa, on je dosta, ta sama procedura je komplikovana i na količinu pada i cijena, pa u tom svemu možda nije to najveći problem, nego je problem ta autorska prava i šta se sve desilo u tom Amiga svijetu gdje vi više ne znate šta kome pripada i šta je čije vlasništvo, pa onda ona definitivno neće moći da ima ni to ime, nego nešto drugačije. Kada sam pitan još nešto za verziju Vampira za 600. Da. Što imamo Kiper iz Kanade. Da. Treba mu se poslati ROM file, pošto je bio problem sa, opet nešto sa licenciranjem. Da. Što se tiče ovoga... Kako je to sad rešeno? Ili ista stvar će biti i za 500? Što se tiče ovoga, znači ona radi bez ovog Kickstart ROM-a, znači nema ga, on je ovdje, u ovom čipu. Tu je još ima tu nekih još stvari. Ali je, što se tiče toga da bi se nekako imala kontrola nad kompletnim razvojem, mora se imati kontrola nad Kickstartom, jer se on moraju se adresiranje memorije, slične neke stvari da se promijeni. Sad, u stvari, mi nismo zahtijevali da se pošalje taj Kickstart, bila je dovoljno i slika, da neko da dokaz da je to nekad kupio, znači na legalan način. Znači, čak da uslika da on ima taj ROM i onda samim tim taj njegov ROM je ubačen u čip, tako da on i dalje, znači ništa nije tu na neki način prekršeno, jer on ima pravo isto da raznim drugim alatima koristi što je bio onaj BlizzKick ili kako se to zvalo prije na taj način. A da li ima, mislim da bi se izbjegla taj eventualni problem sa licencama, da li možda imalo smisla se neko korisniku koji kupi karticu, kaže pokreneš ovaj program, to će ti ubaciti ROM koji god ti hoćeš unutra, pa sad to što ti ubacio, to je odgovornost. Pa, ja kažem, ja znači pokušavam da to, ali vi kad imate želju da platite tu licencu, ja sam dosta puta želio, vi ne znate uopšte ni kome da platite. Da li je to Klanto, da li je to, ne znam, one razne druge neke kompanije, ko je vlasnik, do koje godine, do kog nivoa te neke licencije. I vi uopšte nemate tu ideju. I onda se javljaju razni ljudi, ja imam, eto, jako puno sam mailova primio, gdje vas kontaktiraju bukvalno sa mailom koji izgleda, ajde sad ti to plate, a mi ćemo nekad za godinu dana, 2 biti vlasnici te licencije. Znači, bukvalno utjerivanje nekog, ne znam nija čega, ucjena neka, gdje ne možete vi tu više da kontrolišete ništa i da vam bude jasno šta je čije. Znači, tako i sa driverima ovim bilo, koji su isto na jedan sasvim drugačiji način urađeni da bi to bilo legalno. Jer je Picasso 96, ne zna se ni on kome pripada. A to je još uvijek komercijalno. Da, ali se ne zna kome pripada. I onda je pritom su driveri urađeni na jedan sasvim drugačiji način da se to, da bude legalno, da se to može koristiti.
I onda je prestala ta neka priča po internetu da je tu nešto prekršeno ili kad su vidjeli kako je urađeno. I mnogi druge neke stvari. Znači, to je taj neki problem sa tim. Jer vi kao želite da platite, ali nemate kome. I ne znate kome. Se očekuje da će cena za Vampira 500 biti negde u rangu za 600? Pa trebalo bi, tu negdje. Će biti više zbog drugačijeg, to je moćnijeg od drugačijeg? Pa sad, ovdje je zavisno, znači od te cijene koliko će biti FPGA, za koliko će se moći nabaviti, po kojoj toj cijeni i koja količina, znači sve od toga zavisi. A ovo ostalo, znači ona ima još neke dodatke kao što je za hard disk kontroler ili slično. To je isto jedan interesantan dio koji je bukvalno, kako bi objasnio, isto ideja je bila, to sam 2013. uradio, ideja je bila da se dešava transfer podataka, ali da Amiga ne zna za to. Znači da računar sam nema pojma da se dešava pristup hard disku, odnosno CF kartici i da se išta tu dešava. Jer sve što se dešava ovdje na ovoj magistrali nije prijavljeno samom računaru. I to radi. Bez dodatnih nekih konekcija za neke druge čipove koji bi to morale da uradi. I znači cilj je bio bez dodatnih nekih konekcija da se to uradi. I sad ona faktički ne vidi tu komunikaciju, ali to jednostavno radi. Postavljaju se adrese na magistralu, ali se ne prijavljuje da su postavljene. I transfer počinje i završava bez da je taj adres strobe ubačen i da je on potvrdio da su adrese postavljene na magistralu. I to je isto onako jedna interesantna stvar. I onda je bilo tu kompletna, nije baš kompletna, ali eto, jedan dobar dio Gale čipa emulacija koja je urađena, tako da se dobila dosta te, ne znam nija, tog čipseta se dobilo baš sad u ovom da bi to proradilo. Eto. A taj, ovo ovdje, jel ima neku ulogu ili je? Ovo recimo, ovaj dio što je ostalo, ovi klasični headeri. Sad kako je u toj nekoj prvoj fazi bilo? Prije postavljanja ovoga ID slota, šta sam ja u stvari morao da uradim? Kad utaknem ovo na samu ploču, ja sam morao originalni procesor da utaknem negdje. I kad ga, znači, utaknemo ovdje, otvorim ove bufere ovamo da primam sve signale i tako, znači, radim tu poređenje sa stvarnom tom situacijom i ovog procesora. Znači, procesor je pravi bio ovdje. Mada su kasnije postoji taj sistem arbitraže busa gdje vi zahtijevate gašenje originalnog procesora i preuzimate ga sa nekim drugim. Znači, to više ne postoji jer nije ni potrebno jer nema više klasičnog procesora, on je u zadnjoj fazi totalno sklonjen. Tako da je to bilo to i tako je iz tog razloga i ostalo, da. I što su ovi veoma jeftini, ovi, tako da je tu smanjenje cijene. Da. Dobro, možda ima funkciju bez tebe, znaš se kad bi stavio. Kad bi, nisam čuo. Stavi originalni procesor, mogu bi isto da radi sa ovom verzijom. Aha. Recimo, šta se ovdje dešava? Prilikom bilo kakvog nekog, ne znam, nija dešavanja koje nije predviđeno, DIR i OE signali koji se nalaze na bufferima, oni se zaključavaju. I znači ovaj dio je totalno odsječen dok god se oni ne stave u neko stanje odgovarajuće 0 ili 1 za promjenu smjera i onda tek može početi da funkcioniše. A sad kad bi se recimo ta 2-3 signala BR, BG i BG-ACK, to je arbitraža, znači kad bi se oni spojili onda bi moglo jednostavno to da radi i tako bez ikakvih problema. Ili recimo HALT procesora, onaj što je se koristio. Ali ta je kod Motorola genijalno urađena ta arbitraža i Amiga je to sa tim pull-up ovim otpornicima uradila, tako da je lako preuzimanje tog busa i onda, tako da eto to je. Još jedno pitanje, software taj, driverski deo je to, ovo je uglavnom sve originalno osim ovog Netscape i tog interneta, tako da ko radi taj deo? To je velika komoda neka? Dešava se da kako je ovo sad otišlo u tom koraku ljudi koji su jednostavno se pojavljuju i oni urade nešto, mi čak ni ne znamo ko je sad šta već uradio. Samo se pojave i urade nešto.
ne znam, tipa, evo vam sad za cloud vam radi, evo vam ovo, znači počinje ta neka da se pojavljuje softverska podrška koja nije bila prije, ili portovanje raznih ovih Firefoxa ili slično, već uveliko to ide i onda u momentu će biti ta podrška takva da će to biti potpuno funkcionalno po ovom nekom mjerilu. A vi čak ni ne znate ko je to više i radio. Da. Da. Jel možeš da kažeš par reči o onoj Saga emulaciji? Aha, to je bio još taj plan kad je bio projekat na Tami i na Tami je zbog nekih sad situacija unutar tog tima, nisam ja tu bio član, on je propao i bila je ta ideja da se napravi mogućnost kao nastavak tog AGA chipseta, a Commodore je već dosta toga uradio i postoji ta dokumentacija, s tim da ovdje se još ide i korak dalje gdje će Saga chipset, znači već je podržao ovu microSD karticu, znači još sad taj boot da se riješi sa nje i čak će biti u tom chipsetu još nekih podrški kao što je recimo wireless ili ne znam ni ja šta, znači na tom se sad trenutno radi, a ove grafičke modove i slično, znači podrška za to i na kraju za zvuk, znači chipset će taj objediniti sve moguće, tako da to je ta neka njegova. Jel bi to ultimativno moglo da omogući 500-ki da potare igre za 1200-ku? Da, to je u stvari isto taj jedan cilj. Kod Amige imaju dva dijela memorije. Jedan chipset pristupa jednom dijelu chip RAM, koji je za sad ograničen na 1-2 megabajta i to je ta neka mana. Međutim, vi možete da preuzmete tu stranu tog čip memorije i da je dovučete u FPGA i da onda preuzmete taj neki, ne znam, nije OCS ili ne znam koji chipset i da je onda preko te Saga prebacite na bilo šta drugo. Ali ovdje drugačiji plan, jer ja namjerno nisam želio da to više neću ništa da se spajam na ove ostale, na Denise ili na neki drugi dio, nego je cilj da se kompletna emulacija chipseta znači prebaci ovdje u FPGA. I onda je ona u tom momentu može da pokreće bilo šta. Sad je meni lično cilj Red Alert da se napravi, pošto jedino što je valjalo na PC-u je Red Alert i onda, mislim, red je da bude na... I onda, mislim, kada taj deo bude gotov, video izlazi, mislim, od tog emuliranog AGA chipseta išao preko HDMI-a? Da. To je, znači, u principu onaj ultimativno. Pa ovo je već, ovdje sad jedna samo nedostaje bukvalno napajanje neko i nedostaje neki kristalni oscilator da bi ovo postao samostalan računar. I to u mnogo manjim ovim dimenzijama. Znači, klok mu neki nedostaje, on uzima klok sa ove ploče, umjesto da ima taj klok negdje ovdje, onda bi mogao već da bude u toj nekoj samostalnom togu. A sad u ovoj varijanti, kad se ubode vampir u 500-ku, šta se uopšte koristi? Pominjao si mi da je Amiga tu praktično samo tastatura. Već lagano. Šta se u stvari ostaje funkcionalno od trenutno sad ovoj varijanti od Amige 500 kad se deca vrata unutra? Sad sve znači se koristi, svaki dio. Znači sem ovoga procesora, svaki ostatak u sistemu je i dalje upotrebljiva. Tu je sad to jedno pitanje koje se postavlja u šta se dobije, da li je to pravi smjer koji se ide. I onda ja dosta sad toga kočim dok se te neke dileme ne razriješe, da li je na kraju poenta da ostane tastatura samo i da li je to onda još uvijek računar ili šta je već, ili je možda ovo neka granica preko koje ne treba da se ide. Ja mislim da bi verovatno bilo zanimljivo tu negdje napraviti ono razdvajanje što se pominjao, da ovo ostaje na nivou Amige, a ono drugo se odvoji u zasebnu arhitekturu koja će biti Amiga kompatibilna, ona će biti Amiga, što mnogo brže. Ja sam uglavnom, što se tiče toga polo tima, veliki je tu problem zato što ja kočim njih u dosta stvari. Prvo, sam taj procesor, on je mnogo bolji i to je sve mnogo bolje nego što sam ja napravio ovo, a pritom oni imaju
želju da se postave headeri za upravo ovu komunikaciju sa pločom i da se ona lagano preuzima. I ja nisam to želio da dodajem i da radim, upravo zbog ovog što smo malo prije rekli, da se postavlja to pitanje šta je u stvari onda poenta. Tako da... Da, teo sam još nešto. Da. Koji, to jest u tekućoj varijanti, šta tačno Apollo Jesco emulira? 68.000 ili neki viši? Prednost tog procesora je što je on u mogućnosti da emulira sve. Znači sad je, evo, prije par dana bukvalno MMX Intelove instrukcije su ubačene. I sad ima, tu piše baš AMMX, gore negdje pisalo, znači bukvalno onda cold fire instrukcije, onda kompletne instrukcije tih Motorolinih svih serija. Znači bilo koji procesor koji bukvalno se objavi spisak instrukcija kako one rade se tu ubacuju i onda one dalje se primjenjuju. Znači u principu na ovome bi trebalo da rade i oni programi i demo i koji isključivo zahtevaju 0.40 ili 0.60. Sve bukvalno, sve. Znači čak eto do te neke varijante da neki dizajn procesora iz 60. i 70. godina je tu primijenjen i koji se pokazao jako dobar. Znači procesor bukvalno uči i predviđa, što nema ni jedan danas procesor tu mogućnost. Da recimo predviđa da će se desiti neka instrukcija. I onda je on nju već pripremio i odmah izvršava u jednom kloku. Što je ogromna stvar. A sam taj kod procesora je, eto, ima prilike 3 ili 4 ljudi mogućnost da to vidi samo. Pošto je tim podijeljen, svako ima svoj taj neki dio. Ja sam dosta toga programirao za ovu karticu, inače u tom VHDL-u. Ja kad pogledam taj kod, to je nešto, znači, nevjerovatno. Tu imate otprilike nekih 50 fajlova koji svaki ima po nekih 10.000 linija koda. I gdje su to takve nekakve stvari da vi ne možete da vjerujete šta u stvari se tu radi. I kakvi su ti ljudi u timu programeri. Znači gdje sam ja morao, kad smo radili recimo emulaciju Gale čipa, ja sam uradio na svoj način i to je radilo i kad sam vidio kako su oni to uradili, znači ja sam to odštampao i 2 dana gledao u te papire i znači nisam mogao da vjerujem kako su to rješavali ti ljudi i kako oni to u stvari radi. Tako da... Očigledno imaju baš puno iskustva. Jeste, ali je taj neki rad sa njima jednostavno vam pokaže koliko vi ne znate ništa i koliko, eto, u tom svemu taj neki dio što nešto znate, da vidite koliko je to malo. I onda se... To je recimo moj odnos prema tebi i ja, tebe kad slušam, onda znam koliko je u stvari ne znam. Tako da... Ali ovo je stvarno neki dio koji je veoma interesantan rad s tim ljudima i kako oni to, kako funkcionišu. Ja sam još eto planirao da, tu sam i odštampao tu kompletnu dokumentaciju da objavim za neki određen period, pa onda nadam se da će to pomoći, da će privući dosta ljudi koji će nešto moći da sami radi. I još jedna stvar koja je veoma interesantna, vi kad radite za ovu x86 seriju ili kad radite za neke ove sisteme koji već postoje, niko ne zna ni ko je napravio kontroler, ni koji program, niko ne zna ništa, sve je kao na nekoj traci. I ništa nije bitno tu i svaki pojedinac koji nešto i napravi ili firma, sve se uzima zdravo za gotovo i nije uopšte bitno. Ne postavlja sebi niko pitanje ni kako to radi, ko je napravio, znači ne interesuje nikoga ništa. U ovom svijetu, nebitno da li je to, ne znam ni ja, ovi retro računari ili gdje postoje te neke male komune, vi kad na neki mali način doprinesete, ljudi to jako puno poštuju i prepoznaju i tako da je to jedan sasvim drugačiji način. Mislim, naveo si par, na svu sreću samo par, da kažemo, negativnih iskustava sa zajednicom. Računam da je onih pozitivnih bilo dosta više. Da, pa jeste jako puno, da. Znači, do jednog momenta kad vi, kako ja imam te malo specifične snimke dok ja to radim i onda svašta se tu nešto dešava i ja nisam se baš rodio za ovu elektroniku, jer sam puno nervozan. Pa gledam, obično sve završi da ja to polupam ili slično. I odjednom
vi dobijete poruku, vidim da ti ne radi više miš i odjednom dolazi miš iz Srbije. Ili crkva je monitor, dolazi vam monitor iz Finske. Onda, ne znam ni ja, bukvalno ova opruga ispod ovoga dugmeta, neko je primijetio na snimku da ne radi, stiže iz Engleske. Znači, tu su nevjerovatne stvari da vi dobijete tih toliko i da ljudi odmah to. I što se dešavalo, kako ja nisam imao nikakvu opremu, to su trebali biti oni HP logički analizatori i slično. Onda je u stvari dizajn ovoga ispao tako da je ovo nastao logički kao logički analizator, bez ikakvog alata. I u međuvremenu su dosta ljudi, evo jedan od njih mi je poslao recimo onaj osciloskop sa logičkim analizatorom kad je vidio koliko se patim sa nekim stvarima. Ili raznu neku drugu opremu. I bukvalno mi je jako drago da su ti ljudi toliko zainteresovani i da tako pružaju tu pomoć. I bez te na kraju komune ne bi od toga ništa ni bilo. I njihove podrške. I onda na kraju su mi poslali rečenicu, piše, kaže, nije pod obavezno, ali nekad možda ako se desi, šaljemo ti Amigu 4000 sa monitorom i sa svom opremom, pa nekad ako bi moglo neko u 5 godina naredni i to dolazi donacije iz tih nekih klubova raznih i gdje oni tako su izrazili želju da se nekad nešto uradi. Sam bio ostavio neko obaveštenje o kupljenju na OS News sajtu. Da. Pa sam rekao da će biti predstavljanje Vampir 500 akceleratora i neko je odmah ispod napisao ja čekam Vampir 4000. Da, pa da. To je znači u momentu odmah. Da. Tu su problem ti konektori i kod 1200 i kod 4000, jer to je proizvodnja tih konektora je ogroman posao i svega ima nekoliko kompanija da to uradi. Cijene su ogromne i to će biti jako teško isfinansirati da se uradi za te modele, ali postoji neke varijante da se nešto tu uradi pa ćemo vidjeti. Da. Vidjet ćemo, probat ćemo ako može nešto. Eto, to je. Već nam malo pustiš demonstracije. Pa ne znam šta bi sad. Šta ti misliš da bi bilo? Da je interesantno. Pa da. Pa ne znam ni ja. Rekao sam da ima tu nekih Mislimo da onih što znaš da Sad je nevjerovatno kad vi pogledate da se vrijeme paljenja ovog Winampa da je veoma kratko, je li tako? Ili kad recimo sad ovdje nema mogućnosti pristupa internetu od strane Amiga 500, ali... Pa naključio mi ovo tvoj 6. Da.